नमस्कार मु सुप्रिया। गत किछि दिन धरी गोटे चर्चा रही जे माओ मुक्त हेबो देश एवं लगातार भाव माओवादी मध्य विभिन्न कैडर आत्मसमर्पण करुछंती। मुख्य स्रोत को फेरिबार खबर आसुची। सेमाने प्राय तांकर संख्या 300 छुईलाणी बोली कुहा जाउची एवं लगातार भागरे जहाँ प्रधानमंत्री को कहिबा कथा 75 घंटारे प्राय 303 जन आत्मसमर्पण भितर करि सारिछंती एवं माओवाद एणिकी इतिहास होइजिबो बोलिकरी मध्य विश्वास प्रकट करछंती देशर प्रधानमंत्री। ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करिबा। हम सहित वरिष्ठ स्तंभकार भालचंद्र षडंगी रहिछंती। भालचंद्र बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। आमे समस्ते जानिछु जे हिंसा कोनोसी कथार समाधान नुए, किंतु हिंसा को प्रकारे आमे देखुछु एवं को परिस्थिति देइकरी माओ संगठन माने ए स्थिति को आसीछंती। आज जो परिस्थिति रे अछंती तांकर ग्रहणीयता केते अछि ए तमाम प्रसंग मध्य लगातार भाव चर्चा होची। से भितरे वर्तमान जो कथा कुहा जाउची जे मार्च 2026 आमे टार्गेट रखितिलु जे पूरा संपूर्ण भाव लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म को पूरा दूर कर दिया जिवो, किंतु ताहा आहुरी शीघ्र हो जिवो बोली गोटे आशा पोषण करा जाउची जे डिसेंबर सुधा ए सब काम हो जिवो। आपण ए संपर्क रे मत कोन रखिबे? देखंतु माओवाद होची गोटे विचार बा गोटे सामाजिक अर्थनैतिक समस्या को समाधान करबा पई गोटे विचार भाबरे मुंड टेकिथिला एवं माओवादी आंदोलन रे जो माने नेतृत्व माओवादी पार्टी भी होची गोटे कम्युनिस्ट पार्टी। तेणु विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी रो लक्ष्य जमी थाए माओवादी पार्टी रो भी लक्ष्य से थाए, किंतु सेमानकर रास्ता अन्य पार्टी मानकर रास्ता टू भिन्न रही थाए एवं सेमाने युद्ध घोषणा करथिले भारतीय राष्ट्र विरुद्ध रे सशस्त्र संग्राम करुथिले। तेणु राष्ट्र सेमानंकु केबे भी बोले चाहू नथुला काम करिवा पई दबा पई एवं सेमानंकु दमन करिवा पई आरंभରୁ चेष्टा करी आस्तुला। एटा लंबा इतिहास रही। आगुरु भी नक्सलवादी आंदोलन जेबुठु आरंभ होला 1967 रे, तापर भी देखिबे गोटे समय थिला भारत रे सबु मुख्यमंत्री मानकर बैठक इंदिरा गांधी डाकिथिले सेतबेले नक्सल समस्या को एड्रेस करिवा पई एवं भू संस्कार कार्यक्रम से समय रे जोरदार भी हिथिला। किंतु परवर्ती अवस्था रे आंदोलन को दबे दिया गला एवं आंदोलन बहुत दिन पर्यंत सुप्त रहिला। परवर्ती अवस्था रे 90 दशक बेलू देखिबे आउथरे आंदोलन मुंड टेकिला एवं गोटे समय आसिला 2008 रु 10 बेलू तार पीक को जाइथिला माओवादी आंदोलन एवं भारत वर्षर 1/3 जिला माओवादी आंदोलन प्रभावित को आसला बोली खुद सरकार भी मानिछन्ते एवं बहुत थर मीटिंग भी हेछि। तेणु माओवादी आंदोलन कोनोसी गोटे केवल को माओवादी आंदोलन को जो माने केवल गोटे सशस्त्र ये भाव देखुछन्ते सेटा होछि एक पाखिया। एटा होछि गोटे समाज को बोले समाज रे जो अर्थनैतिक सामाजिक विद्वेष बोले ये रही असमानता रही गरीबी रही ताकू दूर करी गोटे समाजवादी व्यवस्था समाज तैयारी करिवार जो लक्ष्य से माने नैचंती एवं से माने सेही रास्ता आपणैचंती। से रास्ता सहित हुए तो आपण सहमत नहीं पारंती, किंतु से माने जो प्रश्न उठैचंती से प्रश्न एबे भी उत्तर तार कोनसी उत्तर दबा पई सक्षम हेनी सरकार शासन व्यवस्था। तेणु माओवादी आंदोलन को सरकार जदि भाबुचंती खत्म कर देबे बोली हुए तो माओवादी पार्टी काम करिवाटा बोले संभव नहीं होई न पारे, किंबा माओवादी मानकर जो आक्रमण रो जो क्षमता से मानको जो सामरिक क्षमता को नष्ट कर दे पारंती। किंतु माओवादी मानकर जो विचार अछि जो विचार की गोटे बोले गोटे शोषण मुक्त समाज करिवार जो विचार से विचार को खत्म करि पाइबा कोनोसी सरकार पक्षरे संभव नहीं। भालचंद्र जो कथा आपण कहले वास्तविक भाव में आपण एनकाउंटर भय देखै पारंती, विभिन्न समय ऑपरेशन माध्यम रे आपण सामरिक क्षमता को क्षय करि पारंती बा परिवर्तित परिस्थिति रे नक्सल लीडरशिप भितर फाटर प्रसंग आसु बा कैडर मान भितर कोनोसी कथा को नहीं असंतोष एवं असहमति आसु, ए सब विभिन्न प्रकार कारण को नहीं भिन्न भिन्न समय चर्चा हेछि। किंतु कथा होछि जे आज जो प्रकार ताको प्रतिहत करिया को चेष्टा करा जाउछि ताहा वास्तव में सफलता आड़ को जाउछि। ये जो नंबर गुड़िक आमको दिया जाउछि आत्मसमर्पण करूछंती, जेते जण आगुरु आत्मसमर्पण करिसंती सेमानक संपर्क रे आपनकर धारणा कोन, से माने वास्तव में मुख्य स्रोत को फेरिचंती? नहीं देखंतु माओवादी समस्या माओवादी आंदोलन को सरकार आरंभ रो आमे देखि आसे केवल गोटे आईन श्रृंखला परिस्थिति हिसाब रे सरकार चिंता करि आछंती। हां जे आकु सामरिक भाव रे दमन करतले ये समाप्त हे जिवो, एटा गोटे भूल कथा।
जो परिस्थिति माओवादी आंदोलन को ठिया करैछि जो परिस्थिति रे माओवादी आंदोलन बढ़ी से परिस्थिति रे परिवर्तन बिना ए आंदोलन को बा ए विचार को समाप्त करने संभव नुहे। वर्तमान आमे देखुचे सरकार फोकस रही जे मिलिटारीली केमती सप्रेस करहब एवं सेति ऑपरेशन कागार आरंभ होईछि एवं ऑपरेशन कागार जो होईछि तार मुख्य उद्देश्य हला जेहेतु माओवादी आंदोलन मध्य भारत रे विशेष करी झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जो अंचल होची खनिज संपद रे परिपूर्ण अंचल इवन ओडिसा रो भी ए सब अंचल को आपण जे देखिबे भारत वर्षर खनिज संपद रो प्राय सिंहभाग होची ए अंचल रे रहिछि एवं सेही खनिज संपद जेहेतु माओवादी आंदोलन रहिछि तेनु सेही खनिज संपद को उत्तोलन करिबा बा एक्सप्लॉइट करिबा बड़ बड़ कंपनी मानक पक्षे संभव ही पारुनी तेणु सब बेले कॉर्पोरेट मानकर गोटे चाप रही सरकार को जे ए आंदोलन को केमिति समाप्त करहब एवं गोटे परिस्थिति थिला आज जो आपण देखुचंती स्थिति रे परिवर्तन हेछि कारण आगरू सरकार माओवादी आंदोलन जेतेबेले आपण 2010 8 9 10 बेलू देखिबे जेतेबेले नयागढ़ अटैक हला ता पूर्व कोरापुट आर्मरी लूट होता कोरापुट अटैक करथिले से माने तेणु एते बड़ बड़ अटैक होता सेतेबेले शासन कल बा राष्ट्र प्रस्तुत नथिला मिलिटारीली माओवादी को फेस करबा पई तार सुजोग माओवादी माने नैथिले तेणु मिलिटरी लाइन टा सेमानकर जो मिलिटरी लाइन माओवादी मानकर सेटा फेल बोले सेटा सफल हलानी एई घटना एई सब डेवलपमेंट को आमे देखुचे जे से आंदोलन धक्का खाइला बा सफल ही पारुनी काना मिलिटरीली आपण जदी भारतीय राष्ट्र सहित कन्फ्रंट करिवे ताले पारिबेनी राष्ट्र बहु गुण रे शक्तिशाली आपण मानकटो बोले माओवादी मानकर जो येठु तेणु आज शक्ति आ गोटे राष्ट्र रो शक्ति विषय एक्जेक्टली एटा जदी गोटे राजनैतिक आंदोलन जन आंदोलन रूप ननब ताहले केवल अस्त्र धरिकरी किछि जण विप्लवी जंगल भितरे रही से माने भारतीय राष्ट्र को हरई पारिबेनी भारतीय राष्ट्र होची असीम क्षमतार अधिकारी सेमानक पाखरे सब प्रकार क्षमता रही एवं तेणु मिलिटारीली जेहेतु सेमाने कन्फ्रंट करुथुले तेणु मिलिटारीली तांको सप्रेस करबा पई सरकार को समय लागिला एवं जेतेबेले सेमाने प्रस्तुत नथिले सेतेबेले माओवादी माने बड़ बड़ सक्सेस पाई जाउथुले सेमाने नयागढ़ परि घटना करिया को सक्षम होइतिले किंतु आजिर दिन रे माओवादी माने गोटे थाना भी अटैक करबा भी संभव नहीं कारण राष्ट्र बहुत प्रिपेयर होई सारिछि ताकर गुइंदा नेटवर्क सारा अंचल रे रहिछि सेमाने थाना जाकू सब पूरा फोर्टिफाइड कर दैछन्ती दुर्गीकरण कर दैछन्ती आपनको कम्युनिकेशन डेवलप होइछि अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र पळि आछि आपण देखंतु 2002 3 बेलू से 302 बंधुक पुलिस लड़ुला आज AK-47 AK-56 परी अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र राइफल सब आज माने SLR राइफल AK-47 इनसास एगुड़िक माओवादी कैंप रु नहीं माओवादी कैंप रु बहुत कम मिलूँ कहीं माओवादी माने जहाँ पाइचंती से माने गोटे होची बोले अस्त्र किछि संग्रह करचंती ये अस्त्र जो व्यापार हुए सेठू हुए तो संग्रह करचंती किंतु मेजर सेमानकर आसीची पुलिस ऊपर अटैक करिगिरी बा कैंप ऊपर अटैक करिगिरी आपनकर नयागढ़ रे एते बड़ अटैक कले बहुत गुडा अस्त्र माने पाई जाइतिले किंतु तार गोटे लिमिट अछि जिमिति आपनकर पुलिस बा पैरामिलिटरी जहां राष्ट्र पाखरे अछि तांका पाखरे रहिबो नाही हां रिसोर्स तो अनलिमिटेड राष्ट्र पाखरे किंतु माओवादी पाखरे रिसोर्स बहुत लिमिटेड आ जेतेबेले सेमाने गोटे गरिला वार करचंती एवं लिमिटेड एरिया रे काम करचंती सेमाने पय अस्त्र संग्रह करिया ते सहज भी नुहे तेणु गोटे असमान युद्ध चलीथिला एवं माओवादी मानकर जो सशस्त्र लड़ाई जो बोले सीधा विदाउट एनी प्रिपरेशन पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल प्रिपरेशन केवल मिलिटरी प्रिपरेशन को भित्ति करी आगो को बढ़िबार जो लाइन से लाइन आज धक्का खाई एवं जो समय राष्ट्र प्रस्तुत नथिला सेतेबेले माओवादी माने बहुत प्रोग्रेस करथिले किंतु जेतेबेले राष्ट्र प्रस्तुत हे गला सेतेबेले माओवादी मानक आंदोलन धीरे धीरे से माने दमन रो शिकार हेले एवं आज तो से माने ड्रोन लगे कि मारुचंती ड्रोन लगे आपण देखिबे तांकर कैंप को चिन्हट करिया पे आहुरी चिन्हट कराउची तापरे सेमानकर जो आबू जमात जो जंगल थिला जो जंगल रे जो माने सेमानकर मुख्य ये थिला तांकर हेडक्वार्टर बोली कुहा जाउतला एवं आबू जमात होची अर्थ होची अबुझा
से जंगल को एक्चुअली तार कौन मैप नथिला तार कौन सर्वे ही नथिला तेणु सरकारी कल से गोटे संपूर्ण दुर्गम अगम्य जगह थिला सेठी तार से माने फायदा नहीं थिले किंतु वर्तमान मिलिटरी सेठी जागिरी इंडियन आर्मी जागिरी कैंप करिछि से पाखरे पैरामिलिटरी रो गुडा कैंप ही जाइछि जो जंगल जे अबुझा थिला ता बुझी सारलेनी सरकार एवं पहुंचले को जाय पहुंची हबो आगे से दृष्टि सरकार जोटा टार्गेट देइछंती हुए तो मिलिटरीली से माने सक्सेसफुल ही पारंती से माओवादी भावे यूनिफॉर्म पिंधिकरी बंदूक धरिकरी लोकों को बोले समाप्त कर दे पारंती किंतु जो सामाजिक अर्थनैतिक स्थिति रु माओवादी आंदोलन बाहरी से स्थिति को न बदलेबा पर्यंत से माने सफल ही पारिबेनी प्रथम कथा परिवर्तन हेनी से स्थिति रे कौन सी परिवर्तन नहीं आपन देखुछंती आदिवासी अंचल मानकर कौन स्थिति जदि सरकार जदि प्रकृत रे डेवलपमेंट किछि करिसंती ताहले से अंचल मानकर रास्ता घाट रे डेवलपमेंट हेछि जोटा कि तांकर मिलिटरी मूवमेंट दृष्टि जरूरी भी अच्छी किसी ब्रिज हेछि किछि रास्ता घाट हेछि बा किछि टेलीफोन टावर मोबाइल टावर हेछि ए सब हेछि किंतु आपनकर लोकंकर सामाजिक आर्थिक स्थिति रे कोन परिवर्तन हेछि एबे भी लोक मागणा चावल रे भरोसा रे बंचिचंती तेनु आ गुटे कथा होछि सरकारनकर उद्देश्य ए पर्यंत लोक ठीक रे बुझी पारि नांती सरकारनकर उद्देश्य होछि माओवादी मानको समाप्त करी सेठी कॉर्पोरेट मानको आनिमा बड़ बड़ कंपनी को आनिमा आज आम देखुचे ओडिशा रे जिमि चली सारा पूरा मध्य भारत रे जो अंचल माओवादी मानकर गड़ बोली कह जाउथला से अंचल गुड़ाए कंपनी आसीगले बर्तमान से रेडी होती जो मुहूर्त से खनिज संपद को उत्तोलन करने एवं यही प्रक्रिया जिते चलो से स्वाभाविक भाव किए क्षतिग्रस्त हे साधारण आदिवासी लोक से अंचल बस्तुआ वनजीवी लोक मैंने पारंपरिक वनजीवी मैंने जीविका हरइबे जंगल हरइबे से विस्थापन शिकार हेबे एवं सेटा गोटे आउ गोटे नुआ फॉर्म रे आंदोलन करिवो तेणु माओवादी माने जदि मनकर अस्त्र छाड़ी दियंती कि कौन सी परिस्थिति से जो ऑफेंसिव थिला ताकू जदि डिफेंसिव को धरी आसंती भी ताहले भी सेमाने जे निष्क्रिय होइछबे नुहे सेमाने हुए तो अन्य बाटरे लोकंकर लड़ाई सहित रहिबे एवं लोकंकर शोषण विरुद्ध लड़ाई निश्चय करिवे एटा स्वाभाविक कथा गोटे आंदोलन एते सहज रे हार मानिमोनी जदिओ मिलिटरीली से मुंड टेकिबाटा बर्तमान आज दिन संभव नहीं कारण भारतीय राष्ट्र जो प्रकार से पोचिंग करुच्ची खोजी खोजी मारुची एवं से अनुसार किसी लोक डरिकी सरेंडर भी कर देखु जे एते सब घटना घटी गत 2 वर्ष भितर प्राय 1000 पाखापाखि माओवादी बोली मारी से भितर केते जेन्युइन अछंती केते प्रकृत एनकाउंटर हेची केते मासाकार करा जायची ए सब कथा केबे भी आलोचना हुएनी कि केबे भी आकू खोजिया पे के जानतेनी तेणु पूरा गोटे दमन करी साधारण लोक जीवन जाइथिबो कोन तार किंतु भालचंद्र मोर प्रश्न पुणी सेठी रहिला जे आज आमे जेमती हमर गणमाध्यम रे हेडलाइंस पे ठीक अच्छी बंदूक छाड़ी संविधान धरिले गुली गोला छाड़ी गोलाप धरिले कोठी हाथ रक्त रे रंजित होतला आज गोलाप रो लाल रंग तांका हाथ रे देखिबा मिलुची तमाम कथा को सजै धजै कुहा जाउची किंतु मु वास्तव रे जानिया को चाहूची जे आपन को पाखरे कोनोसी सेमती सूचना रहिची कि जे जो माने मुख्य स्रोत को आसी छंती बोली करी आमे देखिले से माने पुलिस को सहित फोटो उठेइले तांका फोटो गणमाध्यम रे प्रसारित होला एवं ता परर जीवन तांकर केमतिया से दृष्टिकोण रो आपनकर कोन मत नहीं जो माने माओवादी आंदोलन अतीत थिले पर सरेंडर होइछथि सेमानकर स्थिति तो आमे जानिचे बहु मझी मझी खबर कागज रे भी बाहरुची मीडिया रे एटा प्रकाश पाउची सेमान स्थिति बोले सेमाने निजको प्रतारित मन करछथि सेमानकर स्थिति रे आर्थिक स्थिति रे कि सामाजिक स्थिति रे सेमति कोनोसी परिवर्तन सरकार जा प्रतिश्रुति देथिला करि पारिनी किंतु मु कहिबार कथा जे जो माने माओवादी बोली वर्तमान सरेंडर करूचंती जो कुआ जाउची जे सेमानकु संविधान दिया होची मु तो भाबुची जे संविधान पढ़िबा माओवादी मानक अपेक्षा आजिर शासक माने पढ़िबा अधिक दरकार कारण जो सरकार माने संविधान बांटुचंती सेही सरकार मानक संवैधानिक मूल्यबोध को केते दूर सम्मान दउचंती आमे देखुचे भिन्न मत को दमन करा जाउची सांबादिक मानकु जेल रे भर्ती करा जाउची जो माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अछंती इपर कि जो माने अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स अछंती तांको ईडी सीबीआई रे भय देखि जेल रे भर्ती कराउची तनो संविधान प्रति मुहूर्त रे संविधान को दळी मक्ची ध्वंस करथुवा लोक माने संविधान दबा एटा होची गोटे हास्यास्पद लागुची एटा ठीक जे सरकार सक्षम होईची सशस्त्र आंदोलन को न्यूट्रलाइज करिवारे किंतु सशस्त्र दिगटा हुए तो न्यूट्रलाइज होईची
କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଇଏଟା ରହିଛି ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସତ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ରହିବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ଏମିତି ସଂଗଠନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚାରଟେ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସଶସ୍ତ୍ର ବୋଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଶସ୍ତ୍ର ରୂପ ବି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବି ଦେଖିଛେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଏପରିକି ମୋଗଲ ରାଜା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜରାଜୁଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଛି। ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ବି ଧରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ନ ଧରିବାଟା ଆମେ ଏଠି ବସିକିରି କଥା ହେଇକି ସ୍ଥିର କରିପାରିବାନି। ସେଇଠିର ଲୋକ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ଥିର କରେ। ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ଲୋକ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅପରାଧୀ, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ଲୋକ ଯେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସମାଜ ବିରୋଧୀ, ଦେଶ ବିରୋଧୀ, ଲୋକ ବିରୋଧୀ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ କି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉନଥାନ୍ତେ। ହଁ, କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଏଇ ସମସ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଫୋର୍ସ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାଟରେ ବି ଲଢେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବଂ ସେସବୁ ଲଢେଇର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଶୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ବା ସରକାର ଦମନକାରୀ ନୀତି ହଉଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସିଜିମାଳିରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସରକାରର ଦମନକାରୀ ନୀତି ଆଉ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହୁଏତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କର ବୋଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା, ଲୋକଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କରି ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଡାକରା ଦେବାର ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତା ଆଜି ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମାଓବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧକ୍କା ଖାଇବାର ମୂଳ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଦିଗଟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ଜଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବୁ ଅସ୍ତ୍ର ବଳରେ କେବଳ, ସେଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଚାରର ପକ୍ଷଧର ଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ୟା ଯେ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା, ଦମନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣକୁ ନେଇକିରି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ରହିପାରୁଥିଲେ, ଖାଇବା ମିଳୁଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ନାଇଁ ବିନା ଜନସମର୍ଥନରେ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ବୋଲେ ଦିନେ ବି ବୋଲେ ଠିଆ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମର୍ଥନଟା ଗୋଟେ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଭାରତ କହିଲେ କେବଳ 8% ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯଦି କମ ସେ କମ 50-60 ଭାଗ ଲୋକ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେନି, ଲଢେଇ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଦେଶରେ ବିପ୍ଳବ ହବ କି? ସେମାନେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହରରେ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଳକାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଲଢେଇ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫୋକସଟା ରହିଲା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠି ଆଦିବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଫୋକସ ରହିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସହର ମାନଙ୍କରେ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲଢେଇ ସଫଳ ହେଇପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶିଆ କୌଣସି ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଫୋକସ କଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଦିବାସୀ ପପୁଲେସନ ହଉଛି 8%। ଯଦି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଆଜି ମାଓବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବି ସାମିଲ ହେବେ, ତାହେଲେ ବି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ କି? କାହିଁକି 8% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିପ୍ଳବ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ହିଁ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତା ବି ନୁହେଁ। ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥାଇପାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାର ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଯାଇକିରି ଟ୍ରାଇବାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଜନଭିତ୍ତି କହୁଛି। ଆଜି ବି ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ବି ଦେଖିବେ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଜନଭିତ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସୀମିତ। ସେମାନେ କୌଣସି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଭଳି କୌଣସି ଏଇଠି ବୋଲି ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖି ଆସିଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲଢେଇର ମୁଖ୍ୟ ବେସ୍ ହଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ। ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ବି ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ପୁର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବନଜୀବୀ ପାରମ୍ପରିକ ବନଜୀବୀ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ମୁଁ କହିବାର କଥା ଭାରତ ବର୍ଷର କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ହେଲେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିପ୍ଳବ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଲାଇନ ଟା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ସେମାନେ ସେଥିରୁ
ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବି ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏବେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରେ କାମ କରିବୁ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ଏବଂ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଆମେ ସରକାରର ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ସମୟରେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ରହିବାର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ସବୁବେଳେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ତା ପଛରେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଥିବ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ତା ପଛରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ବିଚାରର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଯୋଉ ବିଚାର ଏଇ 12, 13, 14 ବର୍ଷର ପିଲା ବି ବିଚାରର ଆକର୍ଷଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ସେ ଦେଖୁଛି ତାର ସେଠି ଆସିକି ପୋଲିସ ତା ଆଖି ଆଗରେ ମାରୁଛି, ତା ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କି ତା ବାପାକୁ ଇଏ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରାଣ ହେଇକିରି ଜଏନ କରୁଛି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସେଇଟା ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏମିତି କିଛି ଇମୋସନାଲ ଲୋକ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଇମୋସନାଲ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶହ ଶହ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାଓବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଗତ ଆକର୍ଷଣ ହିଁ, ସେମାନେ ଜଣେ ନିଜକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇବା ହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ରାସ୍ତା, ବିପ୍ଳବର ରାସ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବେ ସିନା ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବେ, ଏବେ 100 ବର୍ଷ ପୁରିଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଠୁ, ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବେ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କେତେ ହଜାର ଯୁବକ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହରେ, ତାଙ୍କୁ ଦବେଇ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ନକ୍ସଲବାଡି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣ କଲିକତାରେ ହଜାର ହଜାର କଲେଜ ପିଲା, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଭଲ କଲେଜର ଯୋଉମାନେ ମେରିଟୋରିୟସ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ପୋଲିସ ମାସାକାର କଲା। ନକ୍ସଲବାଡି ଆନ୍ଦୋଳନର ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯୋଉଥିରେ କି ଏତେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିମ୍ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି ସାକ୍ରିଫାଇସ କଲେ, ମିଡଲ କ୍ଲାସ ର ବହୁତ ମେରିଟୋରିୟସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିଜର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡିକାଲ ପାଠ ଛାଡିକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର, ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇର ଯୋଉ ବିଚାର ବା ଏକ ଶୋଷଣହୀନ ସମାଜ ତିଆରି କରିବାର ଯୋଉ ବିଚାର, ସେଇ ବିଚାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଛନ୍ତି, ସାକ୍ରିଫାଇସରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଜୀବନ ଦଉଛି ତାଠୁ ବଡ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ ସାକ୍ରିଫାଇସର। ତାଙ୍କର ଲିଡର ମାନେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଡର ମାନେ ବି ଯୋଉ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିର ଗୁଡାଏ ନେତା, ଯୋଉମାନେ କି 30 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ, ବହୁତ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ହଉଛି ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସିଂ ଲାଇଫ। ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପାଠ ସାଠ ପଢି, ବହୁତ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିକି ଆସିଛି, କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଛାଡିକିରି ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ସଂସାର, ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥା ଛାଡିକିରି ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଚାର ପ୍ରତି, ତେଣୁ ସେଇ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଚାରଟାକୁ ଆଗେଇ ଭାବରେ ନବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ମାଓ ମୁକ୍ତ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବିଚାରର ମୁକ୍ତ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି କୋଉ ପ୍ରକାର ତାକୁ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଉଛି? ବିଚାରରୁ କୌଣସି ବିଚାର ମୁକ୍ତ ବୋଲି କହିବା, ବିଚାରଟାକୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିବା, ଏଇଟା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାର ମୁକ୍ତ ଭାରତ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତ ବିଚାର କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆମ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମାଜକୁ କୌଣସି ବିଚାର ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବିଚାରକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ନିଜ ବିଚାରକୁ ଥୋପିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫାଶୀବାଦୀ ମାନସିକତା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଶୀବାଦୀ ମାନସିକତା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ଆଜି ଫାଶୀବାଦୀ ମାନସିକତା ସମାଜରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ। ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ମାଓବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାପ୍ତ ହବ, ତାର ରିପ୍ଲେସ କଣ ହବ? ତାର ରିପ୍ଲେସ ହବ କମ୍ପାନୀ ରାଜରେ। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହବନି, ବିକାଶ ନୁହେଁ। ମାଓବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନେ ଆହୁରି ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବେ। ଏବଂ ସେଇଠି କର୍ପୋରେଟ ମାନଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ କର୍ପୋରେଟ ମାନଙ୍କର ଖଣି ଲୁଟ ଚାଲିବ, ସଂସାଧନର ଲୁଟ ହବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯେମିତି ବିସ୍ତାପିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବିସ୍ତାପିତ ଆଉ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ହେବେ। କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଇ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପାୱାର ଡାଇମେନସନ କାମ କରେ,
जोथिपाई से संगठन भितर शोषण खबर परवर्ती समय आसे जहाकू विभिन्न प्रकार कुहा जाए बाहर आसिकरी एवं जो कैडर माने आत्मसमर्पण पई आसंती से माने बाध्य हुअंती कहिबा पई कि माने स्व इच्छा रे कुहंती किंतु ए सब खबर भी आसे ए सब खबर मध्य गोटे संगठन गोटे जो प्रकार गढ़ी उठितिला व्यवस्थाटे से व्यवस्था उपरे गोटे विश्वास संकट भी सृष्टि करिताई पारे लगातार ताहा मध्य दुर्बल करूची कि गोटे संगठन को नहीं देखंतु देखंतु वर्तमान तो कहली आज जो माओवादी आंदोलन जो संकट रे सम्मुखीन होईची तार सेटा तांकर लाइन रो फेल्युअर से माने जो मिलिटरी लाइन रे प्रोग्रेस करथिले आमे जो प्रोग्रेस ता देखुतिले मिलिटरीली प्रोग्रेस ता एवं जेतेबेले गोटे स्टेट प्रिपेयर्ड हेई नथिला सेतेबेले तांको प्रोग्रेस बहुत स्पीड थिला तेणु आमे भाबुतिले माओवादी आंदोलन जेते स्पीड रे जाईची आज काहे कि ये सब होची बोली तार कारण होची स्टेट एबे प्रिपेयर्ड हेई जाईची स्टेट बहुत मिलिटरीली इंटेलिजेंस नेटवर्क तार बढ़ी पारची मिलिटरी नेटवर्क बढ़ी पारची अत्याधुनिक अस्त्र व्यवहार करची ड्रोन व्यवहार करची हेलिकॉप्टर रु सेमाने ये करूचंती तेणु स्टेट पाखरे जो रिसोर्स अछि एवं सेमाने जो प्रस्तुति नथिला से प्रस्तुति बे हेई सारची एवं सेमाने सेति पय फोकस करूचंती आउर गोटे आंदोलन जेते संकुचित हेई जिवो ता ऊपर दमनर मात्रा आउर कंसंट्रेशन हबो गोटे जगह रे अधिक फोर्स को सेमाने करि परिबे आगुर स्कैटर्ड हे जाउतले जेतले बड़ एरिया रे माओवादी आंदोलन थिला सेतेबेले फोर्स भाग भाग हेकी बहुत व्यापक एरिया रे बिछे हेकी रहया पड़तुला एबे कोन हला जेतेबेले संकुचित होउचंती तांको ऊपर फोकस ता अधिक रहउची एवं राष्ट्र अधिक अधिक शक्ति प्रयोग करिया को सक्षम होउची एटा होची गोटे कथा आ गोटे कथा आपण आगे कोहंतो आपण जोटा कहिले जो अभियोग कथा देखंतु आम आम जो माने माओवादी आंदोलन रे शामिल होउचंती से माने समाज रो ही जाइचंती तनो ए समाज रे जो मान जे पुरुषवादी मानसिकता अछि कि ब्राह्मणवादी मानसिकता अछि किंबा कोनसी भेदभाव पूर्ण विचार अछि समाज रो जो विचार अछि ताकू स्टार सेटा भी से भितरे जिबार किछ असुविधा नै किंतु तांको भितरे गोटे मेकानिजम अछि सेटा माओवादी बोली नुहे जे कोनसी कम्युनिस्ट पार्टी रे गोटे मेकानिजम अछि जदि मनकर एभडी कोनसी अभियोग आसिला महिला को नेकरी हो कि जाति कथा हो कि हो ताले ताको एड्रेस करिवार गोटे मेकानिजम अछि आ इमिति नुहे जे माओवादी आंदोलन रे जेते सब खराब लोक अछंती कि खराब कथा होची नुहे अभियोग हुए तो ही पारे किंतु अन्य पॉलिटिकल पार्टी अपेक्षा जो माने कम्युनिस्ट पार्टी मानकर सब अभियोग बहुत कम आपण निजे भी देखुथिबे जे दुर्नीति कथा हो किंबा महिला को ऊपर बोला निर्यातना कथा हो कि कोनसी कथा हो अधिकांश अन्य तथा कथित मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टी माने ए दिगरु बहुत दूर रही ये आ गोटे कथा हूँ जो माओ मुक्त भारत कथा सरकार कहते मु खुशी होती जदि सरकार माओवादी मुक्त भारत कहवा बदल जदि दारिद्र्य मुक्त भारत हो पारता शोषण आदिवासी मान जो शोषण निर्यातना जो होती मुक्त कर पारते सी अधिक ग्रहणीय होता आ माओ मुक्त ना कंपनी युक्त भारत कर प्रधानमंत्री कहते 60-70 वर्ष पर से घर सब दीपावली पालिबे जो माने माओवादी आतंक रे तांकर पुओं को हरैछंती ये गोटे ऐतिहासिक क्षण ये उपलब्धिर समय एक कथा जतरा कहा जाउची सेठी अर्बन नक्सल आ गोटे प्रसंग ताकू मध्य प्रधानमंत्री उल्लेख करछंती जे ए सब कथा आपण जंगल रु माओवादी मुक्त करिवे एपटे सहर रे जो नक्सल अछंती जहां को अर्बन नक्सल बोली कहा जाउची तांको कथा भी सरकार माने समांतरल भाबे उठौचंती तार अर्थ सरकारकर अभिमुख्य को भी आपण बुझी पारुथिबे आगामी समय माओवादी मान कथा तो आमे बुझी पारुछे किंतु अर्बन नक्सल कथा जो आसीची सेटा होची सहरर जो माने सरकारकर नीति को नेकी समालोचना करंती जो माने इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स अछंती जो माने सरकार नीति सह सहमत नुहंती एवं तांको क्रिटिक अछंती सेमानको दमन करिया पय सरकार अर्बन नक्सल वार्ड को कॉइनेज करछंती एवं आमे देखुचे बहुत प्रोफेसर कोंतु विभिन्न कोन एडवोकेट कोंतु सांबादिक कोंतु एमानको मझी मझी रे अरेस्ट करा जाउची अरेस्ट करके वर्ष वर्ष धरिकी जेल रे रखा जाउची ता बिना विचार रे बहुत लोग जेल रे अछंती आदि भी हम देखिले जीएन साहिबान कथा देखिले कि अन्य बहुत गुडाए फादर स्टैन स्वामी जेल रे रही करी 82 वर्षर जने बुझ जीवन गला तेणु एभली लोकों को अर्बन नक्सल कहीकि माने जो टार्गेट करूछंती बा करबा को जाउछंती सेटा प्योरली से माने चाहुछंती जे तांको विरुद्ध रे कोनोसी प्रकार स्वर न उठु बोली एवं सबु स्वर को दबे दबा पई अर्बन नक्सल वार्ड को कॉइनेज करछंती जा फल रे
ଯାହାଫଳରେ ଜଣକୁ କ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରିହବ, ଜଣଙ୍କର ଇମେଜ କୁ ଖରାପ କରିହବ, ଜଣକୁ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇ ହବ ଏବଂ ସେଇ ନାଁରେ ତାକୁ ଦମନ କରିହବ। ତେଣୁ ଏଭଳି କଏନାଇଜ ଏଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ, ସମାଜରେ ଯୋଉ ଆଇନର ଶାସନ ପାଇଁ ବି ବିପଦ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।